ભારત મિત્રતા નિભાવતા પણ જાણે છે અને આંખમાં આંખ નાખીને દુશ્મનને જવાબ પણ આપી શકે છે। આ નિવેદન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું છે। રવિવારે રેડિયો પર મન की बातમાં પ્રધાનમંત્રીએ આ મુદ્દે સંબોધન કર્યું। લદ્દાખમાં ભારત અને ચીન વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદ તથા શહીદ જવાનોને પ્રધાનમંત્રીએ યાદ કર્યા અને જવાનોના શૌર્યને નમન કર્યું। નામ લીધા વિના જ પ્રધાનમંત્રીએ ચીનને ચેતવણી આપી। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, શહીદ જવાનોના પરિવારની રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની ભાવનાને પ્રધાનમંત્રીએ યાદ કરી સાથે જ દરેક ભારતીયને અપીલ કરી કે તેઓ આત્મનિર્ભર ભારત દ્વારા શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપે। देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने, यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मुझे असम से रजनी जी ने लिखा है कि उन्होंने पूर्वी लद्दाख में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण लिया है। प्रण ये कि वो लोकल ही खरीदेंगे, इतना ही नहीं, लोकल के लिए वोकल भी होगी। તો મન કી બાતમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંસ્કૃતનો એક શ્લોક પ્રયોજીને ચીનને જવાબ આપ્યો। શ્લોકના માધ્યમથી પ્રધાનમંત્રીએ ચીનની દુષ્ટતાને વખોડી। પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે દુષ્ટ લોકો પોતાની વિદ્યાનો પ્રયોગ વિવાદ કરવામાં, ધનનો પ્રયોગ ઘમંડ માટે અને તાકાતનો ઉપયોગ બીજાને હેરાન કરવા માટે કરે છે। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है। भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा। આજે ચારે તરફ વર્ષ 2020 ખરાબ અને અશુભ હોવાની ચર્ચા થઈ રહી છે, ત્યારે આ મુદ્દે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મન की बातમાં ચર્ચા કરી। साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए? क्या पहले के 6 महीने जैसे बीते उसकी वजह से ये मान लेना कि पूरी साल ही ऐसा है? क्या ये सोचना सही है? जी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों, बिल्कुल नहीं। વર્ષ 2020ની શરૂઆતના સમયગાળામાં દેશ અને દુનિયામાં બની રહેલી ઘટનાઓને લઈને આખા વર્ષ માટે નકારાત્મક ન વિચારવા પ્રધાનમંત્રીએ સલાહ આપી। સાથે જ આશા પણ વ્યક્ત કરી કે આપણે આ વર્ષમાં વધુ સારી રીતે નિખરીને બહાર આવીશું। एक साल में एक चुनौती आए या 50 चुनौती आए, नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता। भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है। सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, उसे संकटों में डाला। लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, भारत की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया।